यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा बारी आंधे आने से बारा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा मैं भी उसका हाथ ना छोड़ेगा के मत तो पहले भी मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा जली सी थकली भी बारी आंधे आने से बारा तूफान आने से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा कौन मानो इनका कमिटमेंट गुरिता खाने आचराती healing पापो Praise the Lord. कौन मानो इतो लगा motivation strong लगाते strong faith कोई ताई खाना सीज पापो अमेरिकन बाइबल दे साइकना जाया से यीशु क्रिस्ट लगा सामने दे 5,000 of our followers जाई हकिन से one day ताई खान यीशु नाव पर आहार रुके गना बाबा हमारा थका पहचानी से ताई खान रास्ता दे विषय मन रुके थे राती हो या से साइमन पीटर जीसस के गो यीशु हे ताई खान राती हो या से या देखा बोले तो कौन ना है ताई खान के पथाई दिबी ता खालुआ किनी गना अरबी आहे गना अपनी के लुक बोले दिबी को आदम थे यीशु क्रिस्ट अपना सब मानो लगा ओपोरे जैकुस ओ बेसा से मानो खा अपने लगा सामने दे अपने लगा पकेट दे अपने लगा बैग दे अपने लगा खान दे एको भी खा बोले असना ना चेक कर बोले दिस एकटा पचाई खाने को थे तुवे हिता मछली पांचटा रुटी ये तो था कि क्या जहाँ बाकी कोई से ओ चीज़ इमान कौंती बरा अमेरिकन 5,000 मानो हजार मानो खाना से किन्हें का है तो बरा परिबो जिसो कैसे चीज़ moi brana rudibi duita mas pasarudi moi duk time de hudai a moi ke ba jai Jesus gidya dukri do opore choi gana prarthana kori se dukri bokta hoise 5,000 मानो ब्रा खाई गना भी एक सरा बाकी से इतो लगा चिसो लगते अपने मोय आजी ऑनर करिया से ब्रा इतो लगा चिसो के अपने मोय विश्वास करिया से ब्रा दाइने फी टुडे थाकिया क्रिश्चियंस बिलीवर्स मानो खा हे वंडर साइंस मिरेकल जहां बालका मराम यादे हमें खाने को दे मार्क चैप्टर 14 वर्स 7 मींस फॉलोइंग दे हमें कन भाल ब्रा चानी ले अपने लगा जीवन दे खाबले को न थके लेबे एक ता विश्वास प्रार्थना करि सकले चाहबा तुम्हें लगा विश्वास दे आकाश पृथ्वी के दे बोले মই दाम দিব কই আছে আজি याते किमान चल कोनोबा इम्पोलेंस कोनोबा अलग अलग जगह पे बीमार दुख तकलीफ होई गना आही गना আছে blessings prayer आमी खान Numbers chapter 6 verse 24 following के कोई गना আছে कौन मानो ही चाहबा लगा दुख तो जाने गना ताई लगा गॉल फॉरी दे ताई लगा दिखी मानता के दुख दी से ताई लगा दिखी मानता के मरी से इतो लगा दुख तो होसा जाने गना कौन ब्लेसिंग चाहबा करने प्रार्थना करे अपनी लगा प्रेयर होसा मैं राइट टाइम द रिस्पांस करी दिबा ओ आचिया दे डिनोमिनेशन आला कला दूर असर किमान चना गना से विश्वास करी भी हे আমি খান গদে ডেভিড পুরা কই আছে ব্লেসিং দো আমি দুজন ঠিক থাকিলে অটোমেটিক্যালি ব্লেসিং আহি যাইছে ব্লেসিং মাগি থাকে বেশি মানুষ খামরা long life মাগি থাকে বেশি মানুষ খামরা but God says long life দি বলে তো মই লাগা হাত দি আছে अपनी लगा जीवन दे मोई लोगों की विश्वास पूरा कंफर्टेबल न था के ले अपनी मोई लोगों की विश्वास पूरा स्ट्रॉन्ग फिट न था के ले तुम्ही मोई के लॉन्ग लाइफ दी भी गोले भी आमी अपनी लगा प्रार्थना रिस्पांस न करी बो ओ विश्वास हमारे खान
Psalms number 20, verse 4, felony. Amazing word of God. Ajrati, Jesus Christ laga usone kon mana long life mangibulay ganasi. Apni laga jiwan de hosa Jehovah laga diti segole automatically apni namangi lewe automatically pai jashe. Ami laga usone kon ma manu khana hai deke brother missionary long life प्रार्थना करी दिबी जीवन भाल থাকে বলে কার্ডে प्रार्थना করি দিবি কই থাকে কোনবা মানু কই থাকে মিশনারি নাম্বা কোনা মই লাগা বিমার ইকু হবনি দিবি মই লাগা ফ্যামিলিতে বিমার নাহিবি কবি না এনেকা আহি থাকে মই তাকানকে কই থাকে আমা বিমার নাহিবি গলে তো আপনি মরি আহি ভালো হবো আপনি মরি যাইছে গলে বিমার একটা বি নাহিব আপনি চিন্তা থাকা তক টেম্পটেশন থাকি বলে হি আছে अपने चिंता थका तक मानु लगा कहानी बिया होनी बोले ही आसे आमी दुजन सांस लोई थका तक जेलिसी थकी बोले ही आसे बोले बे क्रिश्चियंस मानु खान बरा अपने लगा जीवन फैमिली ते तो प्रार्थना नाय मानु पास्टर्स एवेंजलिस्ट खान लगते डिपेंड करा मानु खान विश्वासे जेसो आहिया सदे छाया कुरी भी तेरी न हो भी जिसु आहिया से Humay na chane inni humay de Jisu ahi jabo Atmare ready ko rakha Jisu hi koise mondu na hubi Chaka bana bole jabo Chaka banai lobo Aro ahi po apni Eloi Jabu Kimam Ikusyasa Mangsu di miracle healing bisara manu khan laga kana nohoy itu Mangsu di shanti bisara khan karni kara kura laga kana nohoy Hole bi manu laga hinsai bukhi kina piya kotha bukhi kina kon atma isor kotha follow kuri tai khan laga kana asade Praise the Lord. John 16 verse 32 says Ketia di sansa pritibide Rarai kontikol ahi jabo Situation biya eka ahi jabo Jisur manu sob to lukai jabo Bitar pra jisur ke nachane ko ke na thukai diya nishna Christians manu khambra Isor ke bishi manu thuka bole ase Moi missionary namba laga theme na hoy Tai aibi ko abra hi chai dhaga laga ase जिसु आहा बिचिदे बिसि मानु आमिके ठोकाबो जिसु आहा बिचिदे आपनिके ठोकाबो जिसु आहा बिचिदे आपनि बेसि एक्सक्यूज करिबो किन्तु पहिला नाम्बा कुन्याक लगते माप दिगना आहा जिसु ख्रिस्ट आपनि मइके खिमाइ दे बोले आहिसले एतिया इमान डाঙৰ ৰিভাইভল লগিনা जिसु आइबो गना रुखि थाका जिसु नाम्बा कुन्याक नागा मानु खानके खिमाइ दे बोले आहि बोले নহয় अपनी गलती थकिले अपनी नरक जाओ अपनी होसा हिंसा बुकी किना होसा खड़ा होले जिसु लगा सामने दे अपनी दुकान करिबा Praise the Lord. आज देने फिरे थकिया ईश्वर मानु खान मांसु लगा मिरेकल बिसारि न बिसारिबी मांसु लगा बीमार हो आमी भी काउंली सासे আমার মাইকি মুজিমি কাও পট্টা बीमार নাস কিন্তু কিটা বি মই তাকি বি গতে মাইকি কি কমপ্লেন মই ইটো কৰি থাকে जिसु के कम्प्लेन करबी दे आमी दुजन के बीमार নহলে कोन के बीमार होबो आमी दुजन लगा घरे हिंसाय नाहिले कोन के हिंसाय आइबो आमी दुजन लगा चुगली ना कोले नागा मानु को लगा चुगली गबो अपनी खुशी पाबी एतिया तो टाइप बेस एक्सपीरियंस होइसे Praise the Lord. बोइला बोइला मानु लगा टेम्पटेशन बुखिले मानु लगा कोथा नांबा बिया से हुनिले ताई भी आगेनो मन तो खोइ जाय थाकी सले नांबा इनेगा आसे को गेना हुना बिचिदे ताई प्रार्थना दे ताकन ना थाका होइसले केতিয়া মই তাই লগতে এটো কাউন্সেলিং দিবলৈ টাইম হৈছে কেতিয়া হিংসাই কথা মই লগাও পৰে আহিব যিসু ভালাছে যিসু ভালাছে Hallelujah. Praise the Lord. যিসু ভালাছে ভালাছে মইকে अपनी लगा खोड़े तो टेम्पटेशन आहा নাই গলে আপনি प्रार्थना নকৰিব তো মানুহ পৰা আপনি लगा किस्म किस्म पर नाम दिया নাই গলে আপনি फास्टिंग न जाबो तो
বদনাম দিয়া খুশি পাবি চুকলি মাৰা খুশি পাবি আপুনি বিয়া আছে মানুহ কইনা বেৰা আছে না কবলৈ দিবি কালি ৰাতি যীশু খ্ৰীষ্ট লগা আত্মা আমাৰ গৈ আছে তো এটো লগা থিম দেবি নাম্বা গুণাকে চাবলৈ মন নাথাকা মানুহ পিছে আছে কিন্তু আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি I surrender, Lord. I surrender, Lord. Chibara moilaka jiwan apni karni. Gospel Luke 18 verse 1 following amazing word of God. যিশু খ্ৰীষ্ট লগা কথা ওয়াচাম বাৰ লিখিছে আমি হি সবৰে কমচোৰি আছে আমি হি নপংচাৱালা আছে আমি হি দুখিয়া আছে আমি হি কোনা জানি কোন ভাবনা কৰে তাই লগা জীৱন ষ্টাৰ মন উঠাই দিব কোন মানুহৰ মই জানে মই দেখি মই কৰিব পাৰে কয় পৃথিৱী আকাশ হৈ কিনা ফোন হলে বি মিনিট সেকেন্ডে টানি কিনা নামাই দিব that means হোসা লগা ৰিচ হে কোন হয় আপুনি লগা স্পিৰিচুৱেল अपनी लगा जीवन थे prayer strong जिसर के faith किमान थाकी आसे चाहवा आजे अपने मोई के thanks करी बोले आसे अमी खुदार नितो कोई थाके इतिया मोई किमान आत्मा ने मोई लगा example एक ता को बोले मोना से नागा Christians मारो खाने को दे खुदार healing service की जा होबो সাধারণ ব্রাপিশি আমি কাকে ডেপটেট করে মই একলা লাগা এক্সাম্পল একটা লই কেনা মই আমি খালগতে শেয়ারিং কৰিবলৈ মন আছে কেতিয়া মই যিশুকে লৈছে একি থালি দেখাই থাকা সাথী পৰা মই কি এবাৰ কৰিছে কেতিয়া মই gospel গানা কম্পোজ কৰিবলৈ শুরু হৈছে একাউন্টস দে গেদার পৰা মই একটা বি কম্পোজ কৰা আমি দেখিলে মই কি ঘিন লাগে pastors evangelists খান লগা পিছে দে বেৰাই বেৰাই গনা নাম্বা আপুনি কেতিয়া আত্মা দি উঠিব সব আপুনি কি এনিমি হৈ যাব নাম্বা বাবা কে চাবি দে Kukai ke sabide, ama ke sabide koi kena, moi ke teaching, moi ke preaching, moi ke sermon dia ama khan, itia pisari libin na pai ho. Ami khan ke hikai thaka baba, itia ami logo cinta yadi, amar baba ke ho do ase, tahe kala. Kono brabi ami logo te, ahi kena Bible counseling. Itu inega kobi moi ke instruction advance na. Holy be acting moi laga जीवन थे एकटा prayer center de chaise ami ki koise oh bhai tumi acting পৃথিবী মানুষ সব প্রচারে কেনা তুমি সকাম করে দিবা Praise the Lord. আপনি কি লাই আমা বাবা নাই কান্দি থাকে মই তাই কি কই কোয়াবি নহয় হোসা লাগা উইজন আমাদের নাকা ভিতরে তো থাকিস মই তাই কি বিচাৰা না ভাই এটো কি কইলো জহাবা লাগা বাইকো দেখো রিয়েল প্রফেটস হোসা লাগা অরিজিনাল প্রফেসাইড এটো কি কই মই কোন আছে তাই না জানি তো মই কোনৰ দে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আমাৰ ওয়ানি ল ইভাঞ্জেলিস্ট আমাৰ দুজন আমি লাগা মাথা দি ছুই কিনা ওই চুকরা বাবা নাই আমারে গেলে মন্দ কৰি আছে একদিন আপনি পৃথিবী মানুষ সবরে জানি গেলে সরকাম করিবা টেম্পটেশন বেশি লোক করিবা হিংসায় বেশি লোক করিবা আজি মই যে সরকাম করি গেলে এটো আমা বিচাৰা নাপায় ভাই বলি খান miracle healing worship team আমার ভনি আতং তাই হি ফাউন্ডার কৰি গেনা খৰা হৈছে ইয়াতে কিমান জন পাস্টার্স খান আছে evangelist খান আছে নাম বা কোনিয়াকে সুকু জুলানি সনা একতে আপনি কি কিরা বলে কাম করিব না কা মানো হলে বি আপনি কিতা জহাবা লাগা আত্মা ফুরি না থাকিব না আপনি কি কিরাই বলে আইলিবি কো করিব না পারিব
আমি দুজন ঠিক থাকিলেও হৈছে কেতিয়া আপুনি মই আত্মাটো উঠি যাব আপুনি নকৰা কাম মই বেৰা কৰিছে ক'ব আপুনি নোকোৱা কথা আপুনি কৈছে ক'ব আপুনি নাখা আপুনি খাইছে ক'ব আপুনি নাচা জাগা যে আপুনি যাইছে ক'ব আপুনি নামাঙা মই আপুনি মাগিছে ক'ব চাবি না এতিয়া বি নাংবা গুণাক লগা নাম বিক্ৰী কৰি কিনে কিমান মিনিষ্টাৰ এমএলএ লগা ঘৰতে প্ৰফেটছ খান যাই আছে আই নো I have proof. আজি মই ক্লাৰিফিকেশ্যন দি আছে মই লগা হাতে প্ৰুফ পিছ আছে বলে বিনা নাম্বা লগা নাম বিক্রি করে কেনা যাবি খাবি একদিন নো রক্তে যাব আপনি নাম বাবরা নুকুরা কাম নাম বাবরা করিছে কই আছে না আপনি কোয়া তম দিয়ে একদম স্যাটিসফাইড হবো দে মানু লগা চুগলি কুরা তম দিয়ে একদম শান্তি আছে আমি খান আজি আপনি মই নুকুরা কাম মই করিছে কাহানি কইছে না আজি আপনি খুশি প্রা হাসি কেনা স্মাইলিং ফেস প্রা मानो के चुगली मारी बहुत काली जिसो लगा सामने दे अपने कांति पा इतने में दे चर्च लीडर्स खान बाबा अम्मा खा कोकाई भाई टीटी फुली खा आमे खान लगा बेलर दो आमे खान स्ट्रॉन्ग आसे कोले इतो बेलर दे और अपस्टर उठा बोले पारे बोले भी आमे तो चला का फैमिली ते मैन बेलर दे हिली से कोले कि मान उठाई ले भी इधर खोर साबले संतोर न हो मैं लगा प्रॉमिस जहाबा और अमर माइकी के मैं प्रॉमिस करे मैं पृथ्वी दे सुको प्राति का मैं गाने सोर अमर माइकी है हदाय रिवाइवल दे टाइम मैं के ले हैंडी के ना पता हदाय रिवाइवल दे टाइम पर मैं के भारत के ना पता के मान भी खुशियास नागा मानो काम बरा नांगबा और अमर माइकी मुझे निश्चय काम करा दो तो का पैसा दिखे ना काम करी आसे कोई ना फापना करी होली बिना जहाबा जाने दे जहाबा जा की कारणे जिसो मैं के ईमान तक चुलाई आसे नागा क्रिस्टियन मानो मैं के चुला तो की पर चुलाई आसे एक जो मानो बिल्कुल लर्न असरा नहीं हमें इको नहीं आज भी मेरिकल हीलिंग वर्शिप टीम दे हादो हमें पैसा लो बोले हाँ नहीं থাকিলে মই পৰা দিব থাকিলে মই মতা কৰিব ভাবনা কৰা জহাবা জানে আমি লাগা মো বেশি মানুহ পৰা আমি কে ফোন কৰি এই মিশনারি নাম বা আপনি তো ইমান রিভাইভাল চাই মই কে 3 লাখ দিবি না মই কে 4 লাখ দিবি না মই কে 1 লাখ দিবি না সাবলে অলপ পয়সা থাকিব নিচিনা পেট ওলা পৰা মানুহ বেশি বিশ্বাস কৰি কিন্তু খালি আছে জহাবা কোথায় আছে ইকো নাই বেশি মানুহ পৰা মই কে ভাবি আমাৰ গাঁও চলেছ খান কে কয় নাম্বা বিচি দিবে কিমান বাক হয় হয় নৰকতে ফ্ৰান দে বইব আপুনি নৰকতে বিচাকা না বাবা আপুনি First Peter chapter 5 verse 1 February Daniel chapter 2 verse 1 February Deuteronomy 6 verse 1 February How puri kina chalo Achi yati kiman jun ground de poi kina ase Achi rati bi Hossa miracle healing worship team para teni fide Iman paisa lakh philai kina organize kora to amar laga chukuri change hobo lagi ho আমার লগা চুকুরা চেঞ্জ হবো লাগিও ফোকাস গুড়া মান খন্ডে কমতি আছে চুকুরি চুকুরা খাবি মই দুই তো রিপ্লাই বজে কি হলিবি আয়া মই কেলে মন খায়া সহ মই কেলে গাই নিকা আন্তরাতি যায়া সহ আয়া ছাজি বিক্রাম দি আহাত মই নিবি দিয়া সহ কোগিনা হোসা মন ব্রা খরচা দি আহাত কমতি থাকি পৌঁছি মানুকে সাইগিনা আহা মার খান বেশি থাকে बाबा आमा लगा मन पिखा गेना मुख पिखा गेना पेक 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 खाला करिना पथा माने बेसी থাকিব কিন্তু এনেকা চপচছে আগিনা থাকিলে বি চাহাবা কথা রিসিভ করিছে গলে আপনি কানে সব পুরা তাগরিত আছে বেশি জায়গাতে আমি তো কই থাকে কোন বা মিনিস্ট্রি জায়গা থাকে আত্মা দি বাবা আত্মা দি আমা কই থাকে বলবে চাহাবা বাইকো দেখো আদো না আপনি কি মান সালিসো কাম করিনা আহিলে বি अपने की मान निशा पानी खागे ना आइले भी
itu revival dia apuni change hoise atma di mojone ki ase atma de kondi mustu lamba nai atma de konbi kala buka nai albe jahaba laga kotha de do atma di ekki ase salvation ki de jabo পয়লা আমরা কাম করি কিনা আহা রেভারেন্ড কোন সালভেশন দে চাইছে আপনি পাপ প্রাপ্ত হয়ে কিনা আজি রিপেন্ট হইছে সেম সালভেশন পাবলে আছে পয়লা আমরা কাম করি কিনা আহা ডক্টরেট তাই লাগা ইটারনাল জায়গা দে চাই আছে আজি আপনি সামারিয়া মাইকি নিছিনা খোদাই দিন আন্ধারা দি চাই থাকা মাইকি আছে নাকি আজি রাতি চেঞ্জ করিবি সেম ইটারনাল বাট বাইবেল সেইজ difference to ki ase gole to reward to hi difference ase kele gole ama khan baba khan atma de poila bara kam kori gina ahise tai khan laga award to alag thake hole bi atma re basli di nokuri bi gogina peter bra ami khan ke first teaching digina suru kora etu koisilo basli di nokuri bi that means moi khan to poila bra Israel manu khan ase Egypt bra aha khan ase Canaan bra aha ka puthani kori thaka manu khan ke hey no Egypt Israel Canaan Bethlehem de thaka manu khan poila bra change hoye na thakele bi hey Samaria tam bra aha manu khan aji badeli koribi na e ki ase aji ade biswase manu khan ke sai na chaile miracle to hi kao mangsudi duk thaga to hi changkai koribi moi to prayer house se bi jaise moi to ministry ke bi jaise moi to reverend ke bi lok korise eto missionary ke bi lok korise isor manu ke ponnam kori dia hi no hoy etu to hole bi chahaba kotha par koa to reverend laga hatte miracle digena ase apne ke bi to digena ase Praise the Lord. missionary ke digena thaka authority apne ke bi digena ase aibi na uncle auntie khan achi rati ami khan Jehovah kotha saigena jabo Psalms 67 verse 1 following day hodai din rati apne Jehovah lagode dhanyabad dibi apurgon bani tufan hawa ahele bi manu pratome ke kesam koi thakele bi blessing garni prarthana kura apni na chharibi hodai din apni kao pota manu laga mar khage na thakele bi chiso logote blessing prayer to hodai every second chiso ke relation thakibi chiso ami khan ke koigena ase James chapter 1 verse 17 says God manu hi gutna nichi korigena akas prithvi bana papa apuni prano hoile moi logote dibole kono nai koigena namra korigena ashirwad prarthana kori takhan kane authority power dikra ase oh achi yate ahibi de missionary evangelist pastors isor kotha koa manu khanto hodai and family de kushi bimar na thakigena hodai den enegai thaka disna bhabito moi laga opinion ase moi bi poila enega thakisu to potmas thaga damte pastors kan isor kotha kolbo aya iso moi laga bimar manda o to pastor nisna kuribole dibina tagi bi bimar ase to tagi bi mon to kase to bole bi ami gambara bhabna kora hi ase to tagi bimar nai tagi dukh nai koigena hole bi Jehovah laga bhai ko dekwa to moi kon manu logote bimar di moi moram kora bacha khan moi bra hohai kori thaga soali khan chokura khan baba khan ama khan tale kois aji nang ba laga live tv manu laga mar kha gobona modu ram trucks iti khagena thaga laga bimar ola gobona kon to jaga de bikhai bi na jane gena ami ke tukpa amar maiki husana misas tai kobo amar team husana misas tai ko padabi maiki bacha logote ek timi moi do bimar asu moi ta khan ke phoi ne khela bimar hole bi jisu ke koi thake something you in my life oh Lord bimar ko kigena something in my life oh Lord something in my life something in my life something in my life
বিমাৰ পৰা পান্তি কিনা যিছু কাম কৰাটো ভাল আছে উঠানি হৈ যাবতো ডিমুটি লগা কাহানী না ডিমুটি গ্যাস্ট্রিক বিমাৰ হৈছে Apostle Paul Jesus ke beshi close kore hole bi Apostle Paul Timothy karone beshi life sacrifice akise hodai din gastric laga ulcer bimar karone Timothy jiso ki complain kore one day Apostle Paul Jesus amar sathi Timothy laga gastric to apne automatic apni heal kore dibe Marab kori kena apne moi laga prayer response kori thaki Timothy laga gastric healing Jisu kali dise to Apostle Paul lagati Hey Paul missionary Timothy laga gastric to bhal kori dise kole tai moi ke pauri bono hoy etu gastric bimar lagena sakati naam bhabole dibe etu bimar lagena moi lagati papa ha bole dibe Papa khana matha complain kori bi ko to moi dukani koi thania baat de dibi hallelujah jisu bimar manu yati kiman jon ase apani ke bimar hona golai aaj rate thangibi korante thakibo no apani stroke hona golai namba gunya ke pisari kina aibo na pisari boto apni laga bimar hona golai prayer counselor ke bisari po na bisari po praise Lord cheso itu karni ami juju laga jiwan de dukti itu topra apni moi ki hari bole dia nai itu bimar pra ami juju laga sas khodam hobole dia nai cheso krishna pra ami khanke evening prayer day Psalms number 4 verse 6-7 day hodai din rati evening day jisu ke prarthana kura ami kan meaning jani bi koi ase aso the Bible de thaka do gospel Matthew 11:28 to evening laga prayer ase koi ase ta jisu bra ko do na ketia rati din for manu apni ke hinsai koribo na Therefore, apni ke heavy burden, nuko bole kotha, nukuri bole kam, kesam apni ke hinsai kore. Halebi kita rati hobo kneel down kori gina, Jesu ke kobi. Oh, Papa. Aji moi apni laga samne de apni nukuri bi koa kam ame kori dise, ame ke khema kori dibi. Papa. আজি মই 3-4 আপুনি নকবি কোৱা কথা মই মানুকে ঠকাই দিছে মই কে ক্ষমা কৰি দিবি Lord oh Yahweh মই আপুনি লগা সামনে দে গলতি কথা কৈছ মই কে ক্ষমা দিবি কোন মানুহে নিজৰ লগা গলতি তো ৰিগ্ৰেট কৰি কিনা একটা বি মিসিং নহয় কিনা কোনাৰ সোনাৰ ডাক nukhon bi thor pra olai gina apni paap shika koribo na etu khan ke goi ase to come to me in I will give you rest ame to jo galti kaam kora manu ke evening prayer gospel Matthew 11:28 followings gospel Luke chapter 9 verse 13 following says moi jon laga galti sob Jehovah kote dise kole God's grace apni namangele bi apni hosa unjala pohor de khara hoise kole apni nathapia apni namanga apni nukua automatically apni laga family de faithfulness rakhi dibo evening prayer oh thanibi thude thaka Esor lura swale belakha Jisu ai bole time nai aji bi sabi ki man chaka te revival banner tangor lagai ginas revival thing iten kura karni apni healing babole na hoy revival thing iten kura karni ami jijo repent hobole na hoy Naka Christians manu khalo gote moi laga opinions moi laga experience
মই লগা testimony মই বেছি মানুহখনকে ক'বলৈ মন যায় এই নাম্বা গুণাক তো রিভাইভাল দিয়ে চেঞ্জ করা নাই তো নাম্বা গুণাক মাদার চার্চ দিয়ে বদলি করা নাই তো নাম্বা গুণাক পাবলিক গ্রাউন্ড দিয়ে আমি রিপেন্ট করা নাই তো এমা চিদু প্রেয়া হাউস একটা দিন লটন পিসা পুখি কিনা জহবা লগতে লোক কৰিছে এটো নিমিত্তে জহবা কোৱা না আপুনি না নতুন জীবন অনন্ত শক্তি পবিত্র জ্ঞান ফুটি লবলে মন আছে কইলে আপনি লগা কামার রম দিবি जो पवित्र आत्मा আছে আপনি ভাত বনা কাম দিবি গসপেল কানা होने के ना जैसे कि thank you Lord for your blessings on me gospel kana miracle badiya saho itu karena Yesus berkuasa miracle tu apni laga faith prayer miracle hobo halebi miracle is not important Yesus baik ko dikuasa tu miracle tu example apni laga mota lagati moi laga husband laga prayer bra moi tu healing babo oh mota moi ke pray kuri kibena ko hosa acha rati kuri sabi da kali morning apni hosa changkai hogina utibo hosa apni changkai hogina utibo itu kali isopre itu jana kali miracle kau de healing gura tu important no hoy itu tu jatuh monta muslim hindu brabi kuribo pare miracle tu wonder signs holy bi jisu laga baiko de kuado important spiritual sickness atma de rasta na paaka anxiety depression mondo khogina thaka manuka Jesus Christ abray dukhan ke lage hey Bible de divorce sati korigena divorce hua maike mata ke maaf dibo likhi gena asana na anyone holy me Jesus ko yaso to apne mutta dijon divorce hoise okay tenole moi to divorce hoise mutta ke chhari dise ko gena maiki to kandi gena etu khan gaane banaise to kandi kera Tera gure Pupia slaki Pra Tera gure Divorce family bhaglo horibi Jiwan laste So Kodamina Jiwan laste Jesu logo Mutabra apne ke chhari se na वापस आके ना जिसु काम करे भी ताइखान पाची जाओ होले भी डिवोर्स हो गया ना अंधेरा दी जैसे बोले अपने लगा लाइफ के गुड बाय नाका क्रिसमस मानु खान के सागे ना चाहे काली धंधाम को गया मेरे को ग्रो ला ताई लगा बच्चा से पिटू लगा बच्चा से तो ये दिन हुआ आगे थे होने से क्यों से अल्लाह खुशी तो ताई चुंडो नागा क्रिश्चियंस मानो का डिवोर्स के पॉइंट कुरा नागा ले फॉर क्राइस्ट नागा मानो बापरा कोई डिवोर्स द पाप ना है so sorry number 1 जिसो पर किंग कोई जो फैमिली थे और ले भी डिवोर्स में क्या था के ले भी अपनी ही जिसो बिसारे के आइले अपनी सेफर्स अपने सेफ होई से अपनी लगा माकी अपनी लगा मुताबिक सेफ করে দিবে আমি খানে দি জানি বলা গেতে আর খোদায়ে মই তো sermon খোদাই লিং কই থাকে সাথী আছে কইলে পইপনি চাকা বি নাই পাতি করি আছে পইপনি চাকা নাই স্পোর্টস আছে কইলে গ্রাউন্ড বোর্ডটা ঠিক আছে না লাস্ট টাইম ग्राउंड पोर्टा बोई बोले जगह ने 30,000 समथिंग होई से जिसु को था दी इनका व्यू होले के मान भी भाग ना जिसु खास पल को था दी मान फेमस होले के मान भी भले बिना एक्टिंग फेस्टिवल आई ऐसे कोले नीचो लगा बच्चा खान की भी डिजिशन लगा के ना बताई दो नहीं वो को मानो के चोपर चोप से लोग ना आई स्कूल छुट्टी चोपर चोप से अमी खाने एप्लीकेशन लिखी होले भी
কেতিয়া আত্মা বাঁচিবলৈ লগা ৰিভাইভেল আহিব Praise Lord. আন্টি আহিবিনা আয়া কাম বেছি আছে হ আংকল ৰিভাইভেল যাবিনা আয়া কালিহে আহিব নেকি হ এইটো কাৰণে কৈ আছো দেই Lord. পৃথিৱীত ধন জ্ঞান থাকা Lord. अपनी आत्मा हराई दी आसे होसाना में सबसे कोई सभी अपनी आत्मा सु न बुरा भी था आत्मा मोरो कुबी लोबी काना ini Quran होय काना ini Quran होय दे আমি দুজন লাগা জীবন দে আমি দুজন লাগা লাইফ দিয়ে চাই কেনা জহবা পৰা এইটো জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে গানা লিৰিক্স বনাবলৈ শুৰুৱাত হৈছে বিশ্বাসী মানুহ আজি ইয়াতে টেনিফি এৰিয়াতে থকা কাউন্সিলছ চেয়াৰমেন ৱিথ সেক্ৰেটাৰী নহলে বা কাউন্সিলছ মেম্বাৰ আলাগ আলাগ ধনী মানুহ আহি কেনে আছে নেকি बाल আছে আপুনি থোন আছে আপুনি পুৰা লিখা আছে সরকার টিভি আপুনি থোন হ'ব লাগে দে Praise Lord. সরকার টিভি আপুনি পুৰা লিখা হ'ব লাগে দে যিশুকে লোৱা মানুহ খান কেতিয়া চাব না কেতিয়া ৰেপচাৰ দিব না সব জমা হ'ব ৰেপচাৰ দিয়া যাম দেই কোনাক কথা বিচাৰা নাপাব সীমা লোথা কথা পাউৰি যাব Anggami caki sang au harai capo Riti toto Hallelujah 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 Hallelujah. Hallelujah 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 Praise the Lord. Hallelujah 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 Sati I say Uncle I say Kon be the friends coming Praise Kon be the Lord. ama nai Papa nai Kon be husband wife nai Sarkote Kon be phok na lagibo Kon be na gandibo Kon be denomination nai Obor sarkote chaloji pura na thakibo Obor politician na thakibo Obor dukhiya manu nai Iti gani na Tatejo shanti ase Tatejo shanti ase Tatejo shanti ase Zion de Osasane Tatejo namuribo Tatejo namuribo Tatejo namuribo Zion de Praise the Lord. Kiman bikusiasa Chuti achirati Apni revival de aigena thagya dam de Apni laga saas khatam hoi jaise gole tayar hoise na na Chuti revival de jaigena khatam hoi gena khor pungcha logote ami dujo laga life kipa kipi happen hoise jiso laga register de apni naam likhi gena asna na naam likhi gena thagya khanto na ikono hoy de Praise the Lord. अपने लगा लाइफ में किपा किपी हो गया मुरी से दुख तक बस इकोन हो जाए होता ही नहीं मैं लगा थी माइकी के अमी कोई था के अमी तो ना मैं मुरी लिबी हॉस्पिटल दे लोई ने चाबी मैं के हॉस्पिटल दे मुरी बोले टीवी दे पोल बेटे मुरी बोले टीवी जिसु क्रिस्टा लगा टेंपल दे मुरी बोले टीवी कोई था के अमी Hodai laga sermon de koi kena han isna prithivi laga dukh hisab te nang pa kunyak pi iman chinta thake bole mon nai dunia laga sugu chola lalas hisab te paap na lage akhi je ami chahwal ko cholti cha bole mon amar maiki bacha khan karne mon thu amar thim khan karne mon thu khoa karne naga christians manu moi nisna paap te hare gina thaka mar khan karne moi nisna nisa bane khai gina thaka mar khan ka repent krubale karne Aji moi nakamis Bible thodi kena
Jehovah কথা কৈ কিনে পৰি আছে দে Praise Lord. কেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট আমিকে মাতিব মই তৈয়াৰী আছে যেতিয়া না মাতিব স্বৰ্গ যেতিয়া না মাতিব স্বৰ্গ যেতিয়া না মাতিব স্বৰ্গ যেতিয়া না মাতিব মই বিজব মই Matthew 7:13 Sansarte moi ulokhaga tainte bhalkam kuribo harai thaga atma uthai kena dibo Jisu ekdin sorgot para moi namatya rukyasi jita namatibo moi bijabu moi James 4:14 saying अपनी कौन जगह दे जिसो माती बोताते तैयारी থাকে কেতিয়া जिसो পৰা আপুনি কে দৰজাতে নক কৰিব জলদি খুলিবলৈ তৈয়াৰী থাকে जिसो লগিনা পুৰি মৰিগিনা থাকা ৰেফাৰেন্ট ডক্টৰেট নাগালেণ্ডে আত্মা দে কাম কৰা মানুহ খান একটা বিনা থাকা হৈছে যে বাবা খান আমা খান সব মৰি যাইছে আমার বাবা মুঝে লগা দে মই তাই কোন আছে বিনা জানি বলিবি সিমি বুড়াই চো লগা দে চাগে না মইকে প্রার্থনা করবলে দিছে বাচ্চা তুমি কোনিয়াক লাগা বিজন ভাল রাখিস তুমি কি হিংসাই বাজি বেশি আইব দাদি আপনি মানব রাখি কো গিভ আপ নকরিবি নাগা মানুষ সব বরাবরকে জেলিসি করিব এই তো টেম্পটেশন টুক টাকা দামতে চাহবাকে ইয়াদ করিবেই কথা আমার বাবা মজিন জায়গা না প্রফেসর করা আমি দুজন জিন্দা আছি কোথা জিন্দা আছি কোয়া মানুষ মাটি হয়ে যাইছে একদিন যিশু লগে লগ করিব মই হুদাই দিন যিশু বিজিবে যাব মই ইসু লাগা হব মই জীবনটো মৰিলে পাচিলে ঈশ্বৰ মই নাচাৰিব হাৱা দোপান্তিয়া আহিলে যাবাকুচিকি আহিলে যিছো মই আপুনি লাগা হব মই ঈশ্বৰ লাগা হব Osalaga mantra ajarati anekan Jisuke komo Jehovah ami laga bimar de ami laga batam de apne bimar morom thaga garne bimar dise dhanyabad diase eto bimar hoa na gole ajarati moi dane fe tu ground de ai bole thaga na dhanyabad diase re komo kiman jon ishor kotha honise honigana ne filabo honigana shanti aro anand babole kotha ase सबके धन्यवाद God bless you thank you